Nga mga college ka na may gavan, anong kwaon mo? Ay, makamers, kuya mga Megs, kay para mag-graduate ko college, damo ko mobrahan. Pwede man namin siya. Ikaw, Migo Levy, anong kwaon mo yan? Commerce mo ka tani, pero doon mo nag-grade pila commerce. So ba-easy na lang ko? Ako yung mga base mo Miguel, advice ko lang din. Maski ano pa na kurso, importante interest mo gid. Pero for the meantime, enjoy mo lang ang high school life mo. Ako, gid. Oo. O ikaw, Migo Jeff. Di ba gusto mo mag-pilot? Ito yung mas bagay mo mag-ACA ka kaya dapat ng mga bagong courses yung gina-offer. Ay, sa Asian College of Aeronautics? Ay, gusto ko tayo po mag-pilot. Pwede na? Kung luyag ninyong mga kapamilya nga magsakay sa eroplano, kag handom mangin piloto, a perfect school is for you. Sa Negros Occidental kag sa Iloilo, may ara sa eskwelahan nga nagatudlo na nari-sari nga mga kurso parte sa aeronautics, ang Asian College of Aeronautics o kon ACA. Asian College of Aeronautics was founded in 2003 by a group of aeronautical engineers who were working abroad, and a couple of the members were also teachers in aeronautical tuition. They got together and decided to bring Western methods of working and controls into the Philippines. And last year, we relocated the Bacolod School to these premises, which were much bigger than the last ones we had. Diri sa ACA, hindi man mabudlay ang pagsulod diri. Ang kinahanglan lang namon estudyante interesado sa kurso nga gina-offer namon. Ang college or ACA is an open opportunity college. We can mold them to be a good aircraft mechanic someday. Isa ang ginapabugal nila nga kurso amo ang Flight Attendant Program. Ang Flight Attendant Program namon is a program that prepares the applicant to face up to the interview. I-train namon kamo so that by the time you actually get into the interview, confident ka mag-atubang sa tao, sa interviewer. 30 days na siya more or less. Tinutuluan ka sa swimming, tutuluan ka man namon first aid, customer service, pwede ka namon man matudluan sa other languages like Spanish, French, and Mandarin. Ang pinaka-importante, ginatudluan ka namon kung paano magsulat sa resume. Gabaton kami lalaki, pag babae. Ang aton nga height para sa mga lalaki, 5'7". Sa mga babae naman, kinahanglan 5'3". And then, ang aton nga physical requirements, kinahanglan syempre clear complexion, ang eyesight mo, vision mo, 20/20. Ang imong nga weight is proportionate to your height. Sa subong, may ara na sila sang bago nga courses nga gina-offer. Kag free pa ini ha. We have already some among household services, subong NC2 and the automotive services NC2. Gin-approve na by the TESDA this year, 2008 and 2009, ang automotive services. So we have scholarships. These household services, we have that 16-hour training period. So after that, we are preparing our students to have assessment under TESDA, which if they can, makapasal sila sa assessment, that will give them qualification to launch a job here and abroad. Aside sa 30-day household services NC2 course, kag 2 months automotive servicing NC2 course, may ara pa sila sang aircraft structure maintenance. Sa mga third quarter, sini nga tuig, maga-open or soon to open ang amon nga 720 hours aircraft structure maintenance course. That is free from TESDA. Hindi man madula ang ila aircraft maintenance technology and aviation electronics technology nga course. So kung makatapos di ang estudyante, may know-how sila to repair, mag-troubleshoot, mag-maintain sang mga makina sang eroplano, sang structure sang eroplano, sang pneumatic kag hydraulic system sang eroplano. Then, ang 2-year aviation electronics technology, sila naman niya later on ang mag-troubleshoot, mag-repair, mag-maintain sang mga radio communication and navigation equipment of the plane, the aircraft instruments, and the installation and the maintenance of the aircraft electrical system. Ang mga estudyante nga makatapos will undergo their on-the-job training in Cebu and Manila, the Philippine Air Force in Cebu. Sa Manila, we have the NASA and other general aviation companies. Kadamo naman sa mga estudyante ang natagan sa oportunidad nga makaeskwela sa ACA.
I really thank God kag nagapa-thank you ko sa Asian College for Aeronautics sa mga staff nga nagabulig sa akon sa pareho ko nga matagaan nila importansya ang education. Nagapasalamat ko sa ACA nga gintagaan ko nila chance nga maskwela for free. Nalipay gid ko kay nakasulod ko sa Household Services Training NC2 diri sa Asian College of Aeronautics. Padayon ang pagplano sang ACA sa mga bagong innovation sa ilang eskwelahan. Kadamo sa mga programa ila igapreparar para sa mga estudyante. We need to expand, but our plans are to diversify our courses and get our expansion by supplying courses for a wider band of students. Of course, ginaimbitahan man kamo mga kapamilya nga mag-try and mag-enroll sa ACA. Come to the orientation on June 8. Libre na siya, wala na siya bayad. Saka lang kamo to sa second floor sa Mayfair Arcade. Pangitaon nyo ang Flight Attendant Training Preliminaries Program Training Center. I would like to invite every out-of-school youth to please come and enroll yourself at ACA for a free training from TESDA. Lapit na lang pagbukas ang klase. Mangin masako naman preparar ang aton ng mga estudyante. Pero Mega Carms, kung wala pa kapili sang eskwelahan kag kurso ang mga estudyante sa kolehiyo, basi gusto pa lang nila tilawan ang Asian College of Aeronautics. Currently, we offer a 2-year course, Aircraft Maintenance Technology and Avionics Electronics Technology. And then ang bago naming course is the Aircraft Maintenance Technology Major in Airframe. And subong man na may ara kami mga pilot course, no? From ground schooling to instrument rating pilot course. Para sa mga teachers nga nagatudlo diri, ang paghatag sang impormasyon sa ilang mga estudyante among ila prioridad. Gani ginasiguro gid nila nga mangin maayo ang kalidad sini. Sa buong Pilipinas, kami ang first aviation school to offer computer-based trainings. So, buot silingon yan, lahat ng mga updated training and then updated mga information through by means of computer, muna ang ginarelay namon sa mga estudyante. And pangalawa, meron kami mga facilities, kompleto ang facilities namin, pati mga tools and equipment namon. Wala labot sa ilang aviation courses, may ara man sila sang flight attendant kag household courses. O mga kapamilya, mag-enroll na sa Asian College of Aeronautics. Ginaimbita ko kamo tanan na magbisita diri sa among school o kaya tantawon ninyo ang among website kag kung sino man ang interesado na gustong magtuon about aeronautics, gina-invite namon kamo na magkadto diri kag mag-enroll sa school.